अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और तारीख़ में जहाँ ज़ेब चीमा की तरफ से आपको खुश आमदीद। तो टॉपिक फिर वही अदम एतमाद और उससे जुड़ी कहानियाँ, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन। तो आज सुबह जब स्टार्ट हुई तो आज कौमी असम्बली का इजलास होना था जिसमें कि तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी। उससे पहले तक जब तक कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होती उस वक़्त तक जो कि असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाई गई एप्लीकेशन है या दरख्वास्त है या नोटिस है, वो सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा है। उसकी कानूनी हैसियत उस वक्त होगी जब वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पेश किया जाएगा और उस पर कम अज़ कम 69 से 70 जो MNAs हैं इनके अपोजिशन के वो मौके पर मौजूद होंगे और कहेंगे कि हाँ जी ये जो है हम दे रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। कानूनी तरीक़ाकार कुछ इस किस्म का है। तो हुआ ये, आज सुबह जब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो हॉल में तकरीबन 155 के आसपास जो है अपोजिशन के मेंबर्स बैठे हुए थे और 80 के आसपास जो है हुकूमती बेंचेस पे मेंबर्स जो है वो बैठे हुए थे। तो अमूमन जो एजेंडा ऑफ द डे होता है या रोल ऑफ द डे होता है वो ये होता है कि स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है कि आज का जो पूरा दिन का इजलास है उसमें क्या कुछ होगा और ये स्पीकर की अपनी स्वाबदीद होती है कि उस दिन वो जो भी एजेंडा रखना चाहे वो रख सकता है। स्पीकर के इख्तियारात जो हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है एजेंडा का जो आइटम नंबर 1 होता है वो हमेशा ये होता है कि सबसे पहले तिलावत कलाम पाक होती है, उसका तर्जुमा होता है, एक हदीस या सुन्नत जो है वो बयान की जाती है, उसको जो है एलेबोरेट किया जाता है, उसके बाद कौमी तराना होता है, उसके बाद जो बाकी रूटीन के एजेंडाज जो हैं वो होते हैं। अब कौमी असम्बली का ये रूल तो नहीं है लेकिन रवायत है। रवायत का मतलब ये है कि ये कौमी असम्बली के मेम्बरान ने जो है ये ख़ुद जो है ये रवायत कायम की हुई है कि अगर खुदा न खास्ता हाज़िर MNAs में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद जो सबसे पहला इजलास होता है उसमें तमाम जो है वो मेम्बरान दुआए मग़फ़िरत करते हैं और उसके बाद वो इजलास जो है मुलतवी कर दिया जाता है। तो वो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो जो हैं असद कैसर साहब उन्होंने इजलास बुलाया, उन्होंने जो है वो एजेंडा नंबर जो 1 था उसको पूरा किया, उसके बाद फातिहा ख़्वानी हुई और फातिहा ख़्वानी के बाद वो यही इजलास जो है ये पीर की दोपहर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अब तक अगर मैं टोटल ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है तो 24 दफ़ा इजलास जो है पाकिस्तान में असम्बली का इसी तरह मुलतवी हुआ है जिस तरह आज हुआ है। अगर मैं स्पेसिफ़िकली इस असम्बली की बात करूं जो चल रही है तो इस असम्बली में ये आज 5वां इजलास था जो कि इस वजह से मुलतवी हुआ कि एक जो मेंबर है उसका इंतकाल हो गया, उसकी फातिहा ख़्वानी हुई और उसके बाद जो है ये इजलास जो है मुलतवी करना पड़ा। सो ये पहला ऑप्शन नहीं था, ना ही ये पहली दफ़ा हो रहा है। अपोजिशन चीख रही है लेकिन उनके चीखने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि ये सारे जो इख्तियारात हैं ये स्पीकर के हैं और स्पीकर के इख्तियारात को किसी भी अदालत में कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर की रूलिंग को कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतने ज़्यादा स्पीकर के इख्तियारात हैं। तो आज ये स्पीकर ने अपना जो है ना सबसे पहला इख्तियार इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो कैंसिल कर दी। अब उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की जिसमें वो बहुत चीखे चहाड़े धाड़े, लेकिन उनको भी पता था कि ये ऐसे ही होना है, इसलिए जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो उन्होंने वो डिस्कस नहीं की कि इसके अलावा उनके पास भी अब और कोई चारा नहीं है इन चीज़ों को जो है कबूल करने के अलावा। अब पीर को सोमवार को शाम 4 बजे इजलास शुरू होने से जब ये इजलास शुरू होगा तो उस वक्त ये अंदाज़ा होगा कि अब कार्रवाई आगे कैसे चलेगी। दूसरी जो अब तक की ताज़ा सूरत हाल वो है जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 63A की जो वजाहत के हवाले से जो सदर ममलिकत ने रेफरेंस भेजा उसके हवाले से। तो उसके हवाले से अभी वो केस चल रहा है। मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले जो है काफ़ी लोग जो है जज साहबान की जो है ऑब्जर्वेशन आ रही हैं और साथ जो है वो अपने अटार्नी जनरल साहब जो हैं वो भी बहस कर रहे हैं, अपनी जवाबात जो है वो दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس میں بھی 2 سے 4 دن لگ جائیں گے۔ ابھی 2-4 دن جو ہے اس کے کل سیٹرڈے سنڈے سپریم کورٹ کا آف ہوتا ہے، 2 دن نہیں سنا جائے گا، ابھی منڈے کو لگے گا کیس۔ ظاہری سی بات ہے، باقی جو ارکان ہیں اپوزیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی بات کرنی ہے، انہوں نے اپنے دلائل دینی ہے، میرے حساب سے یہ ٹائم سپین اس کا 1 ہفتے تک ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ آئیڈیا بھی ہوگا سب کو، وکیلوں کو بھی اور ممبران کو بھی۔ اور ادھر سے اگر منڈے کو جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش ہوتی ہے تو اس کے بعد 3 دن جو ہے اس قرارداد پہ بحث ہونی ہے، اور 3 سے 7 دن کے اندر جو ہے اس پہ جو ہے وہ رائے شماری کروانی ہے اسپیکر صاحب نے۔ میرا خیال ہے کہ آلموسٹ یہ فیصلہ اور وہ جو ہے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ وہ ایک ساتھ ہی ہوگی۔ ہاں جی، سماعت جو ہے پیر تک جو ہے اس کی ملتوی کر دی گئی ہے، یہ ابھی اب تازہ اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب کی ایک ملاقات چل رہی ہے پاکستان کے جتنے اینکرز ہیں ان کے ساتھ۔ جس ٹائم یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں اس ٹائم وہ ملاقات چل رہی ہے، اور اس میں سے کچھ باتیں نکل رہی ہیں، کچھ جو ہے اس کے بارے میں یعنی کہ ہیڈنگ خبریں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں میں عہدہ چھوڑ دوں گا لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا آخری دم تک مقابلہ کروں گا، اور جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا ووٹنگ کے لیے یہ اس دن ان کو پتہ چلے گا، اس دن اندازہ ہوگا کہ کس کی طرف سے کتنے لوگ آتے ہیں۔ عمران خان صاحب جنہوں نے اپنے کارڈ جو ہیں ٹرمپ کارڈ جو ہیں وہ ابھی تک شو کیے ہوئے ہیں، 27 سنڈے کو عمران خان صاحب ایک بہت بڑا جلسہ بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ ابھی کوشش تو ہوگی کہ میں جاؤں اور وہاں سے آپ کو لائیو جو ہے تو وہاں مناظر دکھاؤں، لیکن ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میری کچھ مصروفیات اور قسم کی، تو میں دیکھتا ہوں اگر میں گیا تو انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب نے اپنے پتے شو نہیں کیے، اور ایک ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو جلسہ، بلکہ ان کے حواریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلسے میں بہت بڑے اعلانات کریں گے، کچھ آڈیو ویڈیوز کی جو ہے وہ بھی بات ہو رہی ہے، کچھ تصویروں کی بات ہو رہی ہے، اس قسم کی کافی باتیں چل رہی ہیں۔ اور خان صاحب نے جو آخری ملاقات کی تھی یوٹیوبرز کے ساتھ، اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا جو آخری پتہ ہے میں یا تو الیکشن والی رات یہاں جس دن الیکشن ہوگا میں اس دن صبح جو ہے میں اپنا وہ پتہ شو کروں گا۔ اور میرے خیال سے ابھی تک سوائے خان صاحب کے شاید ان کے انتہائی جو قریبی جو ہوں گے تحریک انصاف کے ساتھی 2-3 ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ٹرپ کا پتہ ہے جو خان صاحب نے شو کرنا ہے، اور خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جب میں وہ شو کروں گا تو چیزیں ساری چینج ہو جائے گی۔ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے یہ 11 چور میرے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے 50% عوام میرے ساتھ تھی اب 70% ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی خان ٹھیک کہتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں، یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات تو خان صاحب نے 2011 کو میں نسیم زہرا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی، جس کی ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہے۔ تو دوستو یہ ابھی تک کی تازہ صورتحال ہے، مزید اس میں کوئی اپڈیٹ آئی تو انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ باقی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔